Ivavatsika riavana tompo tonga ankehitriny ny fotoana izay ienonay ny teninao. Ny teninao dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra, ary tsy ny mofo ihany no ivelomanay fa ny teninao ihany koa. Ekaneza ny teninao izay hotoriana aminay ankehitriny izany mba ho teny mahavelona avy aminao, amelombelona ny fo amam-panahinay indray amin'ity anio ity. Seigneur, parle parce que ton serviteur écoute et que ton Esprit Saint dit ce que tu as à dire à nous en ce jour. En ton nom, nous faisons cette prière. Amen. Ravana de mbola faly miaona amintsika amin'ity anio ity ary mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro alahady voalohany ao aorianan'ny Pasika izao. Tamin'ny herinandro lasa dia avy nakalaza ny Pasika isika, ny Pasika izay tena fetim-pandresena mihitsy, izay fetim-pandresena izay nandresen'i Jesosy Kristy tompontsika ny fahafatesana, ary izany no fototry ny finoana kristiana. Le fondement de la foi chrétienne, c'est la mort de Jésus à la croix pour nous sauver et sa résurrection afin qu'on puisse être ressuscité au jour dernier. Et s'il y a quelqu'un qui prêche d'autres évangiles que ça, ce sont des faux enseignements. Et aujourd'hui, on va parler, après cette résurrection du Christ, on va parler du moment où le Seigneur Jésus-Christ est apparu à ses disciples le soir du jour où il est apparu à ses disciples, ça veut dire le 3e jour de sa mort. Androandro avana dia resaka manokantsika ny amin'ny sehoany Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra ny hariva ny andro voalohany tamin'ny herinandro. Ny andro voalohany tamin'ny herinandro izay nitsaganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izany no manamarika ny fahaterahany fiangonana voalohany teto amin'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristianina voalohany dia teraka tamin'izany fisehoan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiombonam-bavaky ny mpianatra. Andro voalohany izy io, ary ny andro voalohany amin'ny herinandro dia ny andro alahady. Ary ny harivan'io andro voalohany io izy Jesosy Kristy no niseho tamin'ny mpianatra. Ary ny Jona 2:7-7 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 no ijerevantsika izany fisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra izany. Si on prend le contexte de ce passage de Jean chapitre 20, versets 19 à 31, c'est que Jésus est mort le vendredi, enterré, et il est ressuscité le 3e jour, ça veut dire le dimanche. Et quand il est ressuscité, il y a le monde, enfin, il y a tout le monde dans la ville a été étonné, et les Juifs ont accusé à tort les disciples de Jésus-Christ d'avoir volé le corps de Jésus. Parce que les Juifs n'ont pu trouver ce corps dans le tombeau. Et à cause de cela, c'est que les disciples se sont enfermés dans une pièce. Ravana rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia tsy hita ny fatiny, satria tsy ao anatin'ny fasana intsony. Dia tsy nino ireto Jiso reto hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia ny zavatra nataony dia nanao vavolombelona tsy marina izy, ny apanga ny mpianatra ho naka ny fatiny Jesosy Kristy. Hitantsika izany ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary vokatr'izay dia confiné ihany koa ireto mpianatra reto
Ny rindrina tao anaty efitrano izy ireo miombom-bavaka niara namaky ny fanasan'ny tompo, nandray ny fanasan'ny tompo mandritra ny fotoana izay nisehony Jesosy Kristy taminy sy mandra-piandry ny fanahy masina. Raikitahotra izy ireo satria tsy afaka nivoaka izy, natahotra ny jiosy izy sao ho vonoiny jiosy satria ny jiosy dia niapanga mafy azy ireo. Ny zavatra voalohany dia hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe tsy mamela irery atsika ny tompo fa miseho hamonjy atsika eo amin'io tahotra sy tebiteby mahazo atsika io. Dieu, en Jésus-Christ, ne nous abandonne pas, mais il se révèle à nous lors de notre moment très difficile qu'on passe, nos terribles épreuves dans la vie. Hitantsika zany ry havana eo amin'ny andininy fa 9 rehefa voarindrina ny varavarana ny angonan'ny mpianatra, rehefa maty ny tahotra sy ny tebiteby ny mpianatra dia niseho teo afovoan'izy ireo Jesosy Kristy ary ny zavatra nilazainy voaloha dia hoe fiadanana ho anareo. Eto dia mampatsiaro ilay teny Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:17 izay nampanantena ny fiadanana ho an'ireto mpianatra reto hoe ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fiadanana izay omeko anareo. Dia eto Jesosy Kristy anatin'ny mafy indrindra dia niseho tamin'ny mpianatra izy satria fantany fa miororo ny tahotra reto mpianatra reto, fantany fa manahy amin'ny ho avy ireto mpianatra ireto, ary dia niseho izy ka dia nilazainy voaloha dia ny hoe fiadana ho anareo. Frères et sœurs en Christ, peut-être toi et moi aussi, nous passons par de terribles épreuves. Et même si nous sommes confinés à la maison, parce qu'on ne peut pas sortir, il y a le coronavirus dehors, on ne peut pas sortir. Mais des fois aussi, nous sommes confinés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes crispés et nous courbons en nous-mêmes, nous nous enfermons en nous-mêmes parce que nous avons peur. Nous sommes inquiets pour notre avenir. Nous avons peur de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le Seigneur se montre à vous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous dit que la paix soit avec vous. Et cette paix-là, c'est pas comme la paix que ce monde nous donne. Stakan falmenzo tutulu zozan fiadanan'Andriamanitra sanjiava. Matoki fa velona ny mpanavotra anao. Matoki fa eo anilinao Jesosy ary vonona izy hanome ny fiadanana ho anao. Raha vita zao fanompoam-pivavahana zao dia aza miahiatsony ianao. Aza kizitinjitina tsony ianao mieritreritra ny ho avy fa ny tompo efa te hanome anao ny fiadanana. Ary amin'io hotakotaka amin'ny fiainanao io mihitsy no hanomezan'Andriamanitra anao izany fiadanana izany. Fa zavatra faharoa ry havana dia zao. Rehefa avy nanome ny fiadanana ny tompo dia naniraka ny mpianatra. Rehefa nilazany izy ny tenin'Andriamanitra dia ahoana? Nanisy fofinainy izy, zany hoe nanome ny fanahy masina izy. Raiso ny fanahy masina ary ny rano reto mpianatra reto tahaka ny ranoray ihany ho andrahako anareo kosa. Ary niteny izy hoe izay rehetra ho avelanareo dia voavela, fa ny heloka izay tsy avelanareo kosa dia tsy ho voavela izany. Ny hoe eo amin'ny 1:20 hoe tahaka ny ranoray ihany no andrahako anareo kosa, eto zany fotoana izay androenan'i Jesosy Kristy no mampa-apôstôly an'ireto mpianatra ireto. Au verset 21, quand Jésus dit c'est comme ce que le Père m'a envoyé, je vous envoie à nouveau aussi. Et envoyer, c'est le terme qui définit les apôtres, qui vient du grec apostolos, qui veut dire ceux qui sont envoyés. Donc, c'est l'inauguration de la mission
les apôtres, ils ont été envoyés premièrement pour proclamer le pardon en Jésus-Christ pour la réconciliation de Dieu avec l'humanité. On parle de pardon de péché. Et deuxièmement, ils sont envoyés aussi pour proclamer l'amour fraternel entre les personnes dans ce monde. Rehefa avy nandray ny fiadanana ireto mpianatra ireto, dia voahiraka izy ireo. Tahaka izany koa izao sy ianao, rehefa avy mandray ny fiadanana amin'ny Jesosy Kristy, dia voahiraka isika, irahan'Andriamanitra isika, hitory ny famelan-keloka ao amin'ny Jesosy Kristy mba ho fampihavanana ndray amin'Andriamanitra ary ho fampihavanana ny olona samy olona. Ry havana, tena zava-dehibe izany fitoriana ny famelan-keloka izany, satria izany no nanombohan'i Jesosy Kristy ny fanirana voalohany. Io famelan-keloka io, ry havana, ny tena fototry ny fiadanana. Mety maro ny fahotana mety tsy mendrika atsika, ary ny devoly de mety milaza mihitsy ny hoe ianao io ve de mbola andray famelana amin'izany fahotanao zany. Matokiry havana, manatona ny azo fijalian'i Jesosy Kristy fa vonina melanao ny tombontsika, ary amin'izao sisy zao de aza manotahitso. Fa ny famelan-keloka koa de zava-dehibe amin'ny izao sy ianao, amin'ny mpiara-monina, amin'izao tontolo izao, satria izany no fanasitranana hoentin'Andriamanitra anasitrana izao tontolo izao. De ny famelan-keloka. Maro angery havana ny olona mitahiry alahelo any am-pony any, ary maro ny olona izay tsy mamela heloka ihany koa, ka toy ny aretina mikika any anatiny any. Izany loro-po izany sy izany atezerana izany. Ary mety amintsika zao, amin'izao andro confinement zao, mety hoe resaka adiady kely fotsiny, sotasy tafiditra anaty lave-vaisselle fotsiny no mampifamaly anareo mivady, de manomboka tsy miresaka aloha, de hoe sy io ve tsy hiteny amiko eo foana e. De mandeha ny andro, mandeha ny fotoana, mitombo, nenitatra ilay ady, ka lasa ady magaga ny ankizy. Ry havana, fotoana zao bila mifamela heloka isika. Ary raha sanatria mety hoe mizigizina anankiray de tsy maninony, tsy resy ianao amin'ny Jesosy Kristy rehefa manatona manao premier pas. Ka aoka isika mba hifamela heloka, ary toro ny famelan-keloka amin'izao andro nitsanganan'ny tompo izao. Fa farany de zao, aza ho isan'ny tsy mino fa mino. Troisième point, c'est que ne soyez pas parmi les incrédules, mais croyez. À la première apparition, le soir du premier jour de l'église, de la réunion des disciples, Thomas n'était pas là. Et les disciples lui ont dit, on a vu le Seigneur Jésus-Christ qui s'est apparu à nous. Et lui, il n'a pas cru. Et une semaine après, aujourd'hui en 8, le Seigneur Jésus apparut encore une fois aux disciples. Et ce qui est incroyable, frères et sœurs en Christ, si vous regardez bien la lecture, c'est que Jésus a entendu les requêtes de Thomas. Thomas a dit, moi, si je mets pas ma main sur les trous de ses mains, si je mets pas ma main sur le côte, le trou sur son côte, je vais pas croire. Et directement, quand Jésus est apparu aux disciples, y compris Thomas, il a prononcé la paix et il a dit directement, Thomas, viens ici, viens par ici. Pose ta main ici sur ma main et pose ta main ici sur mon côte. Et c'est après que Thomas a fait une célèbre confession de foi, Tutku si Andremat, mon Dieu, mon
Seigneur. La leçon à prendre, frères et sœurs en Christ, c'est que il faut pas se baser notre foi sur des signes ou sur des manifestations. Mais il faut croire parce que Jésus a dit à Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru, mais heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Et c'est toi et moi. Sambatsika ry havana fa na tsy nahita sika dia mino ary zany indrindra ny tenin Jesosy Kristy tompo. Tsy tokony ahorintsika amin'ny famantarana sy ny fahitana ny miracle na ny zavatra sahala amin'izany ry havana ny fonontsika. Fa ahorintsika amin'ny fahafatesany Jesosy Kristy hamonjy antsika ary ny fitsanganany amin'ny maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ary efa voasoratra zany ry havana ao anatin'io baiboly io fa misy ny olona na de isy famantarana fitsanganana amin'ny maty aza dia tsy mba ino izy ary mametra-panontaniana zany amin'izao fotoana andro iainantsika zao. Na ho avy any an-tranonao any ary ny révérend Médard, na ho avy any ary Johanna, na ho avy any ary Tatandraza, na ho avy any ary Tsaratsara, rehefa tsy ino ianao de tsy ino. Ary ny zavatra mampalahelo ry havana, rehefa tsy mino ianao dia atopatopany fanahy mamitaka amin'ireny mpaminany sadoka rehetrarehetra ireny. Ry havana, mila mioritsika ao amin'ny Jesosy Kristy, mila ahorintsika amin'ny fonontsika. Tsy mitady famantarana. Ny famantarana dia manaraka izay mino izy ny tenin'Andriamanitra, zany hoe mila mino aloha ianao. Izay vao ataon'Andriamanitra, men'Andriamanitra anao ny hery anaovana an'izany famantarana izany. Dia jerevantsika ao amin'ny Lioka toko 4:7-20 ka hatramin'ny 1:30 mivaky izao manao hoe aminaran'ny Tompo dia hoy izy ianona zany ty i Lazarosy ty sy ilay mpanan-karena anankiray rehefa maty i Lazarosy dia lasa eny an-tratrany Abrahama, fa ilay mpanan-karena anankiray kosa ilay tsy nirarahan'i Lazarosy dia any amin'ny afo mamay izy eto dia miteny le mpanan-karena levery zany hoe dia hoy izy mangataka aminao aho ry raiko mba irao Lazarosy akany amin'ny tranony raiko fa manana rahalahy 5 aho mba ilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga aty amin'ity fijaliany ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy, aoka iaino ireo izy. Fa hoy kosa izy, tsy ry Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia hibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy etihino na dia misy mitsangana amin'ny maty azy. Amen. Ry havana, na isy hitsangana amin'ny maty ary eo anoloanao eo, rehefa tsy ino ianao dia tsy ino. Fa zao tenin'Andriamanitra zao kosa dia manasa antsika ho amin'ny fibebahana, ho amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra, ho amin'ny finoana ary goka izany fiadanan'ny Tompo izany amintsika. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.